बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज कुछ बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका की जंग की सिचुएशन के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब इसहाक डार साहब ने जो दौरा किया है बीजिंग का, और चीन का और पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है और क्या रोल किस तरह से प्ले किया जा रहा है। तो जो है 5 नुकाती इलामिया और चीन का मुमकिन किरदार ईरान जंग रुकवाने के लिए चीन क्या जो है वो ज़ामिन बन सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग को अब जो है 5 हफ्ते मुकम्मल होने वाले हैं, और अब इस कशीदगी के तनाज़े में जो है नाज़रीन उसमें दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। लोग जानना चाहते हैं, मबसूल हो चुकी हैं निगाहें कि जी आखिर क्या होगा, आगे क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा और ऊँट किस ओर बैठेगा। तो जैसे कि रोज़ सदर ट्रंप जो हैं उनकी तरफ से बयान जारी किया जाता है कि जनाब ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान मान चुका है, और ईरान के जो हैं उनकी तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि जनाब हमारे साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए किसी किस्म के, ये जो है वो हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग को अब बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी बताया 5 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी जो है नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार जो हैं उन्होंने चीनी हम मनसब से मुलाकात की थी, और उसके बाद जारी करदा 5 रुकाती मुश्तरका एलामिया में फौरी जंग बंदी का जो है मुज़ाकरात के आगाज़, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ और आपने हरमज़ जैसे अहम बहरी रास्तों की सिक्योरिटी पर जोर दिया गया था। ये बड़ी अहम मुलाकात थी। ईरान जंग की ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगरचे ये एलामिया वसी सफारती तजावीज़ तो पेश करता है, मगर इसमें चीन की जो बराह रास्त जनाब सालसी का कोई वाज़ेह ज़िक्र नहीं है, जबकि चीन जो ईरानी तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है और खलीज के समंदरी राहदारियों पर इन्हसार करता है, मशरिक़ वस्ता में जारी हालिया बहरान को अपने मुआशी मफादात के लिए जनाब संगीन ख़तरा भी समझता है। जी बिल्कुल, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि चीन का इसमें बड़ा अहम रोल है। तो देखना ये है कि जनाब जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है उसमें चीन का किस हद तक रोल प्ले होगा। बात हो गई जनाब पाकिस्तान और चीन की अहम मुलाकात की वजह की। इस्लामाबाद में अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले जो है इस्लामाबाद में बहुत अहम बैठक लगी थी, जिसको कहा जाता है एक अहम राउंड। पहला राउंड जो था वो मुकम्मल हुआ, जिसमें तुर्की, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अहम मुलाकात की इस्लामाबाद में। वो भी एक बहुत अहम मुलाकात थी, एक अहम बैठक थी। तो उसमें भी बड़ा एक अहम जो है मुशावरत की गई, ज़ाहिर है फ़ैसले किए गए, कुछ गौर किया गया कि जनाब ईरान को जो है वो किस तरह से राज़ी करना है, अमेरिका और ईरान जंग बंदी किस तरह से हो सकती है। तो क्या चीन ईरान की जनाब ये कहा जा रहा था कि क्या चीन ईरान की कोई गारंटी देगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। आपने हरमज़ की बात करें तो आपने हरमज़ जो है वो आप सबके अलावा ज़रूर खुलेगा, लेकिन ईरानी रुकन पार्लियामेंट का ट्रंप को साफ साफ पैगाम उन्होंने कह दिया है कि जनाब कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक पैगाम में कहा है कि अपना हरमज़ यकीनन दोबारा ज़रूर खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं, उन लोगों के लिए खुलेगी जो ईरान के लिए जो है नए कानून तामीर करेंगे। और अपने एक्स अकाउंट से जारी पैगाम में अजीज़ी ने ईरान 1989 यानी कि 1979 के इनकलाब के बाद का तो जो दौर था उसका हवाला देते हुए ये भी कहा है कि मेहमान नवाजी के 47 साल हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। ये बड़ा एक अहम पैगाम है ईरान की जानिब से जनाब कि मेहमान नवाजी के जो 47 साल थे वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। अजीज़ी ने मज़ीद ये कहा है कि ट्रंप ने बिलाखिर हुकूमत की तब्दीली का अपना ख्वाब पूरा कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन ये तब्दीली खित्ते और समंदरी हुकूमत में आई है जनाब, खित्ते की समंदरी हुकूमत में। तो सोमवार के रोज़ जो है वो ईरान के नीम सरकारी जो है फॉर्स न्यूज़ एजेंसी ने यह खबर दी थी कि मुल्क की कौमी सलामती कमेटी ने अपने हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स वसूल करने की मंसूबे की मंजूरी दे दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने उसकी एक बाकायदा फ़ीस रख दी है। उन्होंने कहा है कि जनाब अब आपने हरमज़ से गुजरना होगा तो $20 लाख फ़ीस पे करनी होगी, तो ही आप गुजर सकते हैं। बड़ी अहम बातें हैं, बड़ा जो है वो अहम इसमें पेशरफ्त आ रही है, बहुत दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो देखने में नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात ये भी बताऊँ जनाब कि इसराइल की नींदें उड़ी पड़ी हैं इस टाइम।
اسرائیل جو ہے وہ ہل کے رہ گیا ہے. اسرائیل کے پاس اس ٹائم فوجی جو کمانڈ ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے. انہوں نے باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا ہے, صدر ٹرمپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہمارے پاس اب جو ہیں وہ فوجی کم ہو چکے ہیں, ہمارے فوجی جو ہیں وہ زیادہ تر ہلاک ہو چکے ہیں, ہمارے پاس اب اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنے فوجی کمانڈ نہیں رہی کہ ہم اس طرح سے اس جنگ کو لانگ ٹرم کے لیے لے کے چل سکیں. تو اس کے بارے میں ہم کچھ کرنا ہوگا, ہمیں کچھ جو ہے وہ اس کے بارے میں ڈیپلی سوچنا ہوگا. تو جناب یہاں پر پاکستان کا رول بڑا اہم ہے, اس لیے پاکستان جو ہے نا وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. صدر ٹرمپ نے جو ہے, امریکہ نے جو ہے وہ بھی جو اہم 15 جو نکات تھے اپنے وہ بھی پاکستان کو پہنچائے. ادھر سے ایران نے بھی پاکستان کا جو ہے پاکستان کے ذریعے جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے کردار کا شکریہ ادا کیا, پاکستان کے کو اپنے جو ہے وہ نکات پیش کیے, کہا کہ جناب دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا, دوبارہ جو ہے وہ جو ہے اس طرح سے امریکہ کی طرف سے یقین دہانی کروائی جائے, کیونکہ پہلے بھی ہوا تھا کہ اس طرح سے یقین دہانی نہیں کروائی گئی تھی لیکن جنگ کو روک دیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود دوبارہ سے امریکہ کی جانب سے حملے شروع کر دیے گئے تھے. تو اسرائیل کے میں بات کر رہی تھی اسرائیل کی, تو اسرائیل کے اندر جناب ریکارڈ حملے ہوئے ہیں, 93 یعنی کہ 93 دھماکے جو ہیں وہ اسرائیل میں ہوئے ہیں ایک ہی دن میں, اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. ایران کی جانب سے جو ہے وہ یہ حملے کیے گئے ہیں, اور اسرائیل جو ہے وہ ایک بار ہل کے رہ گیا ہے, لرز اٹھا ہے, تباہی کے منظر ہے وہاں پہ. وہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ کوریج کی اجازت نہیں دی جاتی, وہاں پہ فوٹیج کی اجازت نہیں دی جاتی, وہاں سے آپ ویڈیو شوٹ کر کے نہیں بھیج سکتے ہو, آپ پکچرز وغیرہ نہیں بھیج سکتے ہو. لیکن اسرائیل کے اندرونی مناظر جو ہیں, جیسے کہ کچھ دن پہلے یہ 2-4 دن قبل جو ہے وہاں کے ایک وزیر ہیں, ان کا بھی جو ہے وہ ریکارڈ یہ سامنے آیا تھا, بیان سامنے آیا تھا, وہ چیخ رہے تھے, وہ رو رہے تھے, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب اسرائیل پہ بہت برا وقت چل رہا ہے, اسرائیل بہت برے حالات ہیں, اسرائیل میں بہت ہی جو ہے وہ تباہی ہے, یعنی اسرائیل کا ایک شہر جو ہے وہ صفائے ہستی سے ہی مٹ چکا ہے. تو یہ ایران کی ایک بہت بڑی فتح, یہ ایران کے لیے ایک بڑا زبردست سا جو ہے وہ میسج ہے ایران کی پبلک کو, کہ یار جو متحد ہو کے جنہوں نے اپنی اتنی اچھی لیڈرشپ کو کھویا, جنہوں نے پھر بھی جو ہے وہ مظاہرے نہیں کیے, ان میں پھوٹ نہیں پڑی, انہوں نے متحد ہو کے اپنے گورنمنٹ کا ساتھ دیا, تو اس کے نتائج جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں. تو جناب ایران کی جانب سے بہت سی جو ہیں وہ تصویریں شیئر کی گئی تھیں, جن میں مسافر جہاز جو ہیں ان کے چھٹرے اڑے ہوئے دکھائے گئے, کہ انہوں نے ان کے کھڑے جو جہاز تھے ان کو نشانہ بنایا, اور ان کے جو ہے وہ چھٹرے اڑ گئے تھے, اتنے برے طریقے سے ان پہ جو ہے وہ حملہ کیا. تو پاسداران انقلاب جو ہیں ایران کے, انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے, کل جو ہے انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ جناب اب جو ہے ہم امریکہ کی ملٹی نیشنل کمپنی 18 کمپنیاں ملٹی نیشنل جن پہ ہم جو ہے وہ حملے کریں گے. ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ وہ ہوگا جن میں آپ کو بتاتی چلوں, خاص بڑی بڑی کمپنیز میں ایپل آتا ہے, گوگل آتا ہے, اور مائکروسافٹ آتا ہے, میٹا آتا ہے, آئی بی ایم آتا ہے, سسکو آتا ہے, ڈیل ہے, ٹیسلا ہے, اسی طرح کی جو 18 بڑے نام ہیں امریکہ کی جو کمپنی ہیں ان کو ٹارگیٹ بنایا جائے گا. اور آج رات 8 بجے کے بعد ان پر جو ہے حملوں کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا. یہ اعلان کیا گیا ہے پاسداران انقلاب کی جانب سے, کھلے لفظوں میں یہ کہا گیا ہے. جبکہ اب یہاں پہ جب انہوں نے ٹویٹ کی نا اس کی صدر کی جانب سے, پاسداران انقلاب کی جانب سے ٹویٹ کی گئی, تو ٹویٹ کے نیچے جو ہے نا لوگوں نے پوچھا ہوا تھا کہ جناب ان میں تشویش کی لہر پائی گئی. انہوں نے کہا کہ ان کے تو زیادہ تر جو ہیں وہ, آپ کو بھی پتہ ہے سٹورز جو ہیں وہ ان کے جو زیادہ تر ہیں وہ امارات میں ہیں, اور ان کے شاپنگ مالز میں ان کی چھوٹی یہاں پہ تو فرنچائزز ہوتی ہیں نا, ان کے چھوٹے سٹورز ہیں, ایپل کا سٹور ہو گیا, اس طرح کے ان کے چھوٹے سٹورز جو ہے نا امارات میں جو ہے وہ پائے گئے ہیں, شاپنگ مالز وغیرہ میں. تو لوگ کہہ رہے تھے کیا یہ اندازہ لگانا غلط نہیں کہ ان کو جو شاپنگ مالز ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا جائے گا, ان کو جو ہے وہ نشانے پہ رکھا جائے گا. پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ جناب جو لوگ ہیں جو ارد گرد ہیں ان سب کمپنیز کے, جن کو آئیڈیا ہے کہ ان کی فرنچائز کہاں ہیں کہاں نہیں, وہ ان سے تھوڑا سا دور چلے جائیں, وہ ان سے دوری اختیار کر لیں, تھوڑا سا فاصلہ لے آئیں. اور لوگوں میں ایک بڑی تشویش جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. متحدہ عرب امارات میں جناب ایک بڑا فیصلہ کیا گیا, یو اے نے باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ ایرانی پاسپورٹ رکھنے والوں پہ فوری پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ نہ تو انٹر ہو سکتے ہیں, تو ظاہر ایگزٹ تو وہ
बिल्कुल भी ज़ाहिर है वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक तशवीश का बायस बन चुका है। इवन कि गोल्डन पासपोर्ट जिनके पास है ना, जिनके पास वहाँ का वीज़ा गोल्डन पासपोर्ट है, वो भी फ़िलहाल जो है कुछ वक्त के लिए नहीं जा सकते। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम की तरफ से एक खबर आई है कि जनाब अमरीकी वज़ीर जंग और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के रहाइश गाह यानी कि घरों के इर्द गिर्द एंटी ड्रोन लेज़र सिस्टम इस्तेमाल करने पर भी गौर किया जा रहा है। जाहिर सी बात है उनको डर है कि जनाब ईरान की जानिब से कोई ऐसा वैसा हमला ना हो जाए, क्योंकि ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि उनको ऐसा लगा है कि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे ड्रोन्स वगैरह जो हैं वो गर्दिश करते हुए पाए गए हैं, तो उनको अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो जो लेज़र सिस्टम है उसको नस्ब करवाया जा रहा है। जबकि क्रैश रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स के नए जो जेट्स हैं वो यूके के अंदर पहुंच चुके हैं। जनाब यूके में जो अमेरिकी अड्डे हैं वहाँ पे वो पहुंच चुके हैं और अनकरीब उन्हें मशरिक़ वुस्ता के लिए रवाना कर दिया जाएगा। उन जेट्स का आपको बताऊं कि फ़ायदा क्या होगा। उनका ये है कि वो सेंट्रल कॉम में जो है उनके साथ जब वो पहुँचेंगे वहाँ पे तो अपने दुश्मन यानी कि ईरान के लिए कम्युनिकेशंस लेवल और इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत पावरफुल साबित होंगे। तो अब ये देखना है कि जो पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से ऐलान किया गया है अमरीकी कंपनियों को टारगेट करने का, उस पर जो है वो अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या होगा। क्योंकि सदर ट्रंप जो हैं वो बार बार आके कह चुके हैं हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, डील हो जाए तो अच्छी बात है, डील ना हुई तो इसके नुकसानात भुगतने पड़ेंगे, इसके बहुत नुकसानात होंगे। तो अब ये देखना है कि जनाब ऊँट किस ओर बैठेगा। तो जैसे कोई नई अपडेट आएगी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।